جلدی سے مائک پر آ گیا، آپ 1 سیکنڈ کی اجازت دیں۔ سبحان اللہ محبت سے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت نے 10 منٹ فرمایا ہے، اطاعت یہی ہے کہ 10 منٹ میں گفتگو مکمل ہو، اس لیے آپ مکمل بیدار رہیں۔ اور ہم سب یہاں جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب منگتے ہیں، بھیک لینے آئے۔ حق ہے، بولو بھائی ہے نہیں؟ مانگتے ہیں، بے شک حق ہے۔ یہ کس کے کشکول میں کیا جائے گا یہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ بے شک جس کا ظرف جیسا ہوگا اور جس کی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی، اتنا ہی فیض شیخ العالم کی جانب سے ویسی ہی عطائیں اسے ملیں گی۔ بے شک ارے بولو ہے نہیں؟ حق ہے، حق ہے۔ اور یار میں تقریر نہیں کروں گا، بس 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پیر ایسا، ہمارا پیر ایسا، ہمارا پیر ایسا۔ الحمدللہ یہ ہماری خانقاہ ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے جہاں ہر سلسلے کے پیروں کو ہم عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتے، مگر بات اگر یوں آ جائے کہ ہمارا پیر ایسا، ہمارا پیر ایسا، تو میں کہتا ہوں پیر کی بات نہیں، اس پیر کا مرید کیسا۔ پیر کی بات تو بعد میں کرنا، اللہ کی عزت کی قسم یہاں تو یہ حال ہے کہ ان کے مریدوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی مرد ہو تو بیٹھ کے دیکھے۔ بے شک مرد کا لفظ یہ اصطلاح صوفیہ میں بول رہا ہوں، ورنہ تو سبھی مرد ہیں۔ اگر کوئی مرد ہے اصطلاح صوفیہ میں مرد اسے کہتے ہیں جو معرفت جانتا ہو، جو منزل سلوک سے واقف ہو۔ تو عالم یہاں یہ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، تو محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اپنے پیر کو کسی پیر کے سامنے نہیں لاتے۔ بات سمجھو یار، ہم اپنے پیر کو کسی پیر کے سامنے نہیں لاتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پیر کو سمجھنا ہے تو ان مریدوں کو دیکھو۔ بے شک حق ہم ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پیر ایسے پیر کے مقابلے میں، نہیں، ہم یہ باتیں نہیں کرتے۔ بے شک ارے بات سمجھ میں آئی؟ بے شک اب لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صاحب سید سے ہی مرید ہونا چاہیے۔ بے شک عجیب عجیب باتیں بھی لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، خیر اپنی اپنی باتیں ہیں۔ اگر واقعی سید پیر کے علاوہ کسی اور سے مرید نہیں ہو سکتے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم عام لوگوں کی باتیں چھوڑو، غوث الاعظم کے پیر کیا ہیں؟ سرکار غوث الاعظم کے پیر سید نہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے پیر سید نہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی کے پیر سید نہیں۔ اور بتاؤں کہ اتنے ہی سے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم حلالی پیر کے حلالی مرید ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے شریعت کے معاملے میں، طریقت کے معاملے میں کنفیوژن نہ کیا جائے۔ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان، اور اس فیضان کا جو فیضان جاری ہوا ہے اور وہ ہوتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی تک، اور مجدد الفسانی سے بہت ساری شاخیں، مگر معرفت کی جو تعلیم اور حضرت مجدد علیہ رحمت و رضوان کی جو تعلیم اور جو طریقہ حضرت کی بارگاہ سے ان کے مریدوں تک پہنچ رہا ہے، آپ بھوٹ کے دیکھو
कहीं नजर नहीं। बेशक हक है बिल्कुल हक है बेशक दरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि शरीफ पढ़। बात शरीयत की करो तो शरीयत के दायरे में रहो। उम्मते मुहम्मदिया के सबसे बड़े पीर का नाम सिद्दीक़ अकबर। वाह अरे बोलते क्यों नहीं? बेशक उम्मते मुहम्मदिया के सबसे बड़े पीर का नाम अबू बकर सिद्दीक। दूसरे सबसे बड़े पीर हजरत उमर फारूक। तीसरे सबसे बड़े पीर हजरत उस्मान गनी। चौथे सबसे बड़े पीर मौला अली। बेशक इनमें से कौन सैयद है? अरे बोलो, जो इस्तिलाह में सैयद बोला जाता है वो रसूल पाक की औलाद जो हजरत अली और फातिमा की नस्ल से है। बेशक समझ में आई? इस इस्तिलाह के एतबार से इन चारों में से कोई सैयद है? हजरत अली सैयदों के बाप हैं, सादात के ताज हैं। और हम तो सादात पर ऐसा एहतराम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सादात की खाक को अपने सरों का, अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। बेशक ऐसे उनकी मोहब्बत को निजात का जरिया समझते हैं। मगर बात को शरीयत के दायरे में किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार शेखुल आलम का ये फैजान जो आप तक पहुंच रहा है, यकीन रखो मारिफत की ये दौलत आपको दुनिया में भी, कब्र में भी और हश्र में भी आपके काम आएगी। एक आखिरी बात कह के गुजर जाऊं, सिलसिलों की बात बहुत लंबी होगी। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला ने हमारे सिलसिले पे रोशनी डाली। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशाइख का ये आलम है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का जलवा उनके ऊपर दुनिया में भी नजर आता है, कब्र में भी नजर आता है। बेशक हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत सैयदना ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र शरीफ में गए। अरे भाई, हर एक की कब्र में फरिश्ते आते हैं ना सवाल करने। बेशक बोलो, हजरत सैयदना ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी की कब्र में वो दोनों फरिश्ते आए जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता। अब जरा देखो, उन्होंने सवाल किया, मन रब्बुका, ए अल्लाह के बंदे बता तेरा रब कौन है? तो हजरत ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन फरिश्तों से फरमाते, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? बोलो यार, मोहब्बत की महफिल है तो मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। फरमाया, मन अंतुमा, तुम कौन हो? फरिश्ते हैरत में, आज तक ये सवाल तो किसी ने नहीं किया। हमने पूछा, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? और ये पलट के क्या कहते हैं, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? फरिश्तों ने कहा, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कब्र में सवाल करना, हम सवाल करने के लिए आए। आप बताइए, मन रब्बों का, आपका रब कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, इस शरीयत में, इस तरीक़त में, इस सिलसिले में ऐसा अमल है कि हजरत ख्वाजा बायज़ीद बिस्तामी फरमाते हैं कि तुम दोनों जो सवाल किए हो इसका जवाब तो बाद में देंगे, मगर हमारे नबी की सुन्नत ये है कि जब कोई आए तो सलाम करेंगे। जो आए वो सलाम करे। तुमने सवाल शुरू कर दिया, सलाम नहीं किया, ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। बेशक ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए अगर जवाब चाहिए, वापस जाओ, सलाम करके आओ, फिर बात करेंगे। क्या बात है, वापस जाओ, सलाम करके आओ। फरिश्ते भी क्या, उन्होंने भी क्या मंजर देखा, वापस गए, फिर वापस आए, कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाते हैं, अब तुमने सुन्नत के मुताबिक किया। अच्छा, मन रब का बताइए, आपका रब कौन है? तो आपने फरमाया,
फरमाया ये बताओ कि जब तुमने सलाम किया तो मोमिन समझ के सलाम किया या काफिर समझ के? गजब, वाह, क्या बात है। ये हजरत बायजीद बिस्तामी है, हजरत बायजीद बिस्तामी जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत के इश्क़ खुमार में गुजरी। कहा क्या समझ के सलाम किया? अगर तुमने मोमिन समझ के सलाम किया है तो मोमिन तो वही होता है जो कहे हमारा रब अल्लाह है। वाह, अगर मोमिन समझ के सलाम किया तो फिर ये सवाल कैसा? फरिश्ते हैरत में कि आज तक ऐसा सवाल का जवाब देने वाला तो आया ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहा यार ये काम है, तुम कौन हो ये बताओ। निदा आती है, निदा आई, मेरे बंदे को छोड़ दो, उसे उसके हाल में रहने दो। फइन्नहु आशा फी हुब्बी व मात फी हुब्बी। ये वो बंदा है जो पूरी जिंदगी मेरी मोहब्बत में रहा और मेरी मोहब्बत में ही आज वो कब्र में आया। बेशक, इसलिए उसे उसके हाल पे रहने दो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा बायजीद बिस्तामी ने आखिर में उनसे एक सवाल किया था और ये पूछा, ये बताओ अगर मैं तुमसे 100 बार कहूं कि मेरा रब अल्लाह है और वो एक मर्तबा कह दे कि ये मेरा बंदा नहीं है तो तुम किसकी मानोगे? तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह की मानेंगे। तो कहा फिर यहाँ क्यों चले आए? वही पूछ लिए होते, जहाँ जा रहे हो तेरा बंदा है, वही पूछ के आ गए होते, फिर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बस ये अर्ज ये करना है कि बड़ा पाकीज़ा सिलसिला आपके हाथ में है और बड़ा ही साहिबे कश्फ व करामत और साहिबे बात और बड़ा ही साहिबे जाहे व जलाल भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। इसलिए कंफ्यूजन का शिकार न हो। अकीदा हो या अकीदत, हर जगह यकीन काम आता है। यकीन तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बेशक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।